Well, it is my great pleasure to welcome President-elect Peña Nieto to the Oval Office and to the White House. This is a long-standing tradition where, almost unique, I think, in the relationship between countries, we meet early with the President-elect of Mexico because it symbolizes the extraordinarily close relationship we have between our two countries. Es un enorme placer para mí darle la bienvenida hoy al presidente electo Peña Nieto, a la oficina oval y también a la Casa Blanca. Es una tradición de larga data la que existe entre nuestros países de invitar al presidente electo a una reunión con el presidente de los Estados Unidos y nos reunimos así de manera precoz porque creo que eso simboliza lo arraigada que es nuestra relación. Over the last 4 years, I've been able to work with President Felipe Calderón, and I think we've established an excellent working relationship. So I wish him all the best in his new life. En los últimos 4 años hemos trabajado muy bien con el presidente Felipe Calderón y creo que hemos logrado una relación de trabajo excelente y quiero desearle todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida. And I'm very confident that I'm going to establish a strong personal as well as professional relationship with the President-elect, who I know has an outstanding reputation for wanting to get things done. Y confío en que también voy a lograr una relación personal y profesional muy firme con el presidente electo, que es una persona que ya tiene fama de ser una persona a la que le gusta lograr cosas. Now, President Peña Nieto, I think, represents the close ties between our two countries because I understand that he lived in the United States in Maine for a year, where the winters are even worse than Chicago, my hometown. Y entiendo que el presidente electo Peña Nieto representa lazos muy firmes, muy estrechos con los Estados Unidos, porque entiendo que él vivió en el estado de Maine, en los Estados Unidos, durante un año, y es uno de los lugares, pocos lugares, que es más frío que mi hogar, que es la ciudad de Chicago. But I think that's representative of the strength of the relationship between the United States and Mexico. It's not just a matter of policy, but it's a matter of people, as represented by the many U.S. citizens who travel to Mexico, who live in Mexico, and obviously the incredible contribution that Mexican Americans make to our economy, our society, and to our politics. Creo que eso representa la fuerza de nuestra relación, no solamente desde el punto de vista de la política, sino desde el punto de vista de nuestros pueblos. Hay tantos ciudadanos de los Estados Unidos que visitan a México, que viven en México, y eso sin hablar de la enorme contribución que han hecho tantos mexicanos a la sociedad estadounidense. Y han hecho grandes contribuciones a su sociedad, a su cultura y a su política. I know that President Peña Nieto has a very ambitious reform agenda, and we are very much looking forward to having a fruitful discussion here today about not only how we can strengthen our economic ties, our trade ties, our coordination along the border, improving our joint competitiveness, as well as common security issues. But I think what I know the President-elect is also interested in is a discussion about both regional and global issues, because Mexico has become not simply an important bilateral partner, but is today a very important multilateral, multinational leader on a whole range of issues, from energy to climate change. And we look forward to working with Mexico, not only on regional issues, but also on global issues. Y el presidente electo Peña Nieto tiene una agenda de reforma muy ambiciosa, eso ya lo sé, y hoy estamos esperando con gran alegría poder realizar discusiones fructíferas en esta reunión.
Tenemos en común importantes lazos económicos y también comerciales. Vamos a tener muchos intereses comunes con respecto a coordinar nuestra frontera común, aumentar la competitividad de nuestros dos países, hablar de temas de seguridad y también tenemos toda una gama de temas regionales y globales que discutir, porque México no es solamente un socio bilateral muy importante para nosotros, es también un líder global y lo ha demostrado en una serie de campos como la energía, el cambio climático, de modo que será una gran alegría para nosotros trabajar con México y con el presidente electo Peña Nieto en una serie de temas bilaterales y regionales y globales. And just as President-elect Peña Nieto's reform agenda is of great interest to us because what happened in Mexico has an impact on our society. I know he's interested in what we do as well on issues like comprehensive immigration reform, and I'll be sharing with him my interest in promoting some issues that are important to the United States, but ultimately will be important to Mexico as well. Y así como el presidente electo Peña Nieto tiene una agenda de reforma muy ambiciosa que es de importancia para nosotros, yo sé que hay temas que son candentes en los Estados Unidos que son de suma importancia para él y para México en general, temas como la reforma migratoria integral, y hay una serie de intereses estadounidenses que son importantes para México así como para nuestra relación bilateral. So, Mr. President-elect, I want to welcome you. Congratulations on your outstanding victory. Vice President Biden will be leading our delegation to your inauguration. We only send the Vice President to inaugurations when the country is really at the top of the list in importance to us, and so we just want to wish you well and look forward to an excellent relationship in the years to come. Quiero darle la bienvenida entonces, señor presidente electo. Quiero felicitarlo por su victoria contundente. Quiero también anunciar que el vicepresidente Biden encabezará la delegación presidencial en la toma de mando en México. Y claro está, cuando enviamos al vicepresidente a una toma de mando es porque ese país figura en la lista superior. Y es así con México. Queremos desearle todo lo mejor, señor presidente electo. Tiene usted la palabra. Señor Presidente Obama, muchas gracias por esta oportunidad de encuentro, por la hospitalidad de que he sido objeto en esta primera visita que hago a la Casa Blanca en el carácter de presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, y oportunidad también para reiterarle mi felicitación por el triunfo obtenido en la pasada elección por la presidencia de los Estados Unidos, desearle el mayor de los éxitos en esta tarea que usted continuará durante los próximos 4 años. Agradecer también el que el vicepresidente Biden sea quien encabece la delegación, importante delegación que habrá de asistir el próximo 1 de diciembre a la toma de protesta que habrá de rendir ante el pueblo de México. Me siento muy complacido y muy reconocido de esta importante designación que se ha hecho a la representación del gobierno norteamericano en mi toma de protesta. Thank you very much, President Barack Obama. It's truly a great pleasure to be here with you. I feel so happy, and thank you for your hospitality. This is, of course, my first visit as President-elect of Mexico, and I also want to congratulate you for your victory last November 6th for your second term as President of the United States. So, of course, wish you great success. And I know you have a great task before you, but I trust that you will be doing a wonderful job. And I also want to thank you so much, President Obama, for having Vice President Joseph Biden go to Mexico for my inaugural ceremony next Saturday, December 1st. I feel so pleased to be able to have Vice President Biden represent you in Mexico, and of course we're waiting for him and your delegation with open arms. Encuentro una gran oportunidad que solo ocurre cada 12 años, que 2 administraciones prácticamente estén iniciando al mismo tiempo. Usted tendrá 4 años por delante, 6 años del periodo presidencial que habrá de encabezar, y gran oportunidad para estrechar los lazos de relación, de hermandad, de cooperación y de colaboración entre ambos gobiernos
que permita lograr mayores beneficios para nuestros pueblos. And I find that this is an opportunity we only have every 12 years. We're practically beginning our administrations, and you'll be starting your next 4-year term. I will be starting a 6-year administration in Mexico, as you will know. And I think this is really a great opportunity for all of us to have a closer link of brotherhood, of sisterhood, of collaboration, and of course of great accomplishments we might both have working together. Tenemos tareas de responsabilidad pública comunes en nuestro pasado, como el haber sido legisladores locales, y creo que eso nos lleva a tener una gran sensibilidad sobre los problemas que enfrentan nuestros pueblos. Uno de ellos, en el que advierto hay una visión compartida, tiene que ver con la generación de empleos para Estados Unidos y para México y para Estados Unidos, que es una de las demandas más sentidas entre nuestra población. Razón por la que considero conveniente hacer un replanteamiento a nuestra mayor integración para lograr de Norteamérica una región más competitiva y con capacidad de generar mayor número de empleos. Yes, and I believe that we have very important tasks before us that are common, as a matter of fact. For instance, we have many common things. We were both congressmen, legislators, as we say in Spanish, in our respective congresses in our own countries. And this means we're very sensitive to the needs of our peoples. And we also share a very important vision. The vision, for instance, of creating more jobs. We know this is very important, not only for the American people, but also for the Mexican people, for both of our nations. These are two very important demands in our countries. And we do have the opportunity to grow, but not only that, we also have the opportunity to integrate North America, to be participating in this part of the world. And I am so pleased that this is the situation we're in. Fortalecer la integración de Norteamérica y además abrir espacios de mayor relación con la región de Asia a través del Acuerdo Transpacífico, en el que mi gobierno tiene gran interés y gran compromiso por lograr la consolidación de este gran acuerdo multilateral. And of course, as I've said, to increase the integration of North America, to really take advantage of the open spaces we have for our work, and not only in this part of the world, but also with Asia, of course. And just mentioning, for instance, the TPP, the Trans-Pacific Partnership, and my government is, of course, very much interested in strengthening this, because we believe that this is going to be a great opportunity for all of us. En materia de seguridad tenemos un gran reto. Mi gobierno tiene un gran compromiso con los mexicanos para lograr reducción en la violencia, por lo que estaré proponiendo una nueva estrategia que nos permita lograr este objetivo y la voluntad del gobierno que habré de encabezar para trabajar en una mayor cooperación que sea eficaz, que nos permita en un marco de respeto y de respeto a nuestra soberanía lograr la cooperación para construir fronteras modernas, seguras, que nos permitan estar mejor integrados en América del Norte. Yes, and of course, in terms of security, that's another major challenge we all face. My government is set out to reduce the violence situation in our country, and for that, of course, we have set out to launch a strategy for this purpose. And I will do everything we can for this. We want to have, we have the will to have cooperation, efficient cooperation, with respect for our sovereign states. And of course, in terms of the border, we want our border to be a safe, modern, connected border, legal border. That's exactly what we're set out to accomplish. Mi gobierno ve con enorme simpatía la propuesta que usted ha postulado para lograr una reforma migratoria. Y quiero decirle que más que venir a demandar esta reforma, queremos ser o contribuir desde nuestro espacio a que se logre, saber cómo podemos apoyar, respaldar tan importante iniciativa que permitirá regularizar la condición que viven millones de ciudadanos en los Estados Unidos y eventualmente lograr un acuerdo de mayor movilidad de personas entre México y los Estados Unidos. Yes, and in terms of
the reform for migration, the migration reform, we do have to tell you that we fully support your proposal, sir. And for this migration reform, more than demanding what you should do or shouldn't do, we do want to tell you that we want to contribute. We really want to participate with you. We want to contribute towards the accomplishment so that, of course, we can participate in the betterment and the well-being of so many millions of people who live in your country and who are also participating. So we want to be part of this. Tengo una gran confianza que construimos una relación muy cercana y de una gran amistad. Le permito también extender una invitación para que visite México en una visita de Estado y, por supuesto, la que habrá de tener lugar el próximo año con motivo de la Cumbre de Norteamérica que corresponderá a México ser sede de este encuentro. Muchas gracias por esta oportunidad y muchas gracias. And I trust that we'll be able to have very close relationship in our work, Mr. President, and that, and of course, I want to invite you to come to Mexico to make a state visit. And as you know, next year, 2013, we're going to be holding the North American Summit, the Leaders Summit, and you're of course invited, and we really hope to see you there. We'll be waiting for you with open arms. Any excuse to go to Mexico, I'm always game. Siempre estoy dispuesto a ir a México, cualquier excusa. In fact, I'm jealous of Joe Biden. De hecho, siento envidia por Joe Biden. But anyway, thank you very much. Welcome. Muchas gracias, presidente. Thank you, everybody. Thanks. Appreciate it. Thank you.